मझी गोटे सुंदर पॉइंट हासिल कर लखीमपुर दल पुणी एक पॉइंट हासिल कर लखीमपुर लखीमपुर 2 मारिव भाई चोट टेक फेना टेकिना धामना को नाग घना लक्ष्मीपुर धामना को पुष्पगर नाग घनाघन माद घनाघन शॉट एक सत्य 500 परिवर्तन पुष्पगर 0 लक्ष्मीपुर 3 बाजू वॉलीबॉल पॉइंट देखो उत्तमगढ़ 0 लखीमपुर 4 लखे लखीमपुर भाई 4 पॉइंट ना उत्तमगढ़ नाग को लखीमपुर आक्रमण घन घन प्रहार बाजू भाई घन घन माड घन घन आक्रमण धामण वर्सेस नाग बाजू भाई भयंकर शॉट बाजू माड होनी एटी सहित 5 मिनट खेल समाप्त होती पावर प्ले स्टार्ट और 15 मिनट पुणी 500 परिवर्तन उत्तमगढ़ भाई लखीमपुर को 5 में 6 घन घन माड कालिया भाई घन घन आक्रमण होती बढ़िया भाई बढ़िया माड माड वर्सेस माड पुणी 26 सेंटर भाई नाग को धामणा लाइन ऊपर पड़ती अति सत्य पुष्पगढ़ एक पॉइंट हासिल कर शून्य लखीमपुर 7 भाई स्कोर बोर्ड रे भलसे लेख माड हो भाई कालिया भाई घन घन माड टे हो धापणा भाई बाजू टे शॉर्ट बाजू यही बाजिला घन घन आक्रमण घन घन माड बाजू भाई बाजू राइट 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 आइडिया काटी दउछे आदमी भलो खेल पृथ्वी भाई माड टे हाउ दर्शक व्यस्त बाजू भाई बाजू घन घन आक्रमण घन घन माड
ନାଗ versus ଧାମଣା ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଯାହା ବୋଲତେ ଡେଇଁ ଯାଉଛି ତମେ କଣ ପନ୍ତା କଣ ଧରି ପଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ରେଡି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏପିସୋଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର 10 କୁଟବଗଡ଼ 0 ଗାଁ ଲାଇନ୍ ଯେ ଖେଳେ ଭଲ ଖେଳେ ଜାଣିଛ ବାଜୁ ଭାଇ ଘନ ଘନ ମାଡ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ବାଜୁ ମାଡ ଟିକେ ହଉ ଜଲବା ଟିକେ ଦେଖ କାଳିଆ ଭାଇ ପୃଥ୍ୱୀ ଭାଇ ବାଜୁ ଏଇ ଧାମଣା ଭାଇ ମାଇଲେ ଏପିସୋଡ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଟିମ୍ ଏପିସୋଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଟିମ୍ 11 କୁଟବଗଡ଼ 0 ବାଜୁ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ବାଜୁ ଘନାଘନ ମାଡ ଘନାଘନ ଲଢେଇ ନାଗ ବର୍ଷ ଧାମଣା ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଟିମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର 12 ଗୋଲ୍ କୁଟବଗଡ଼ 0 ଘନାଘନ ଆକ୍ରମଣ ଘନାଘନ ମାଡ ଏପିସୋଡ ଭାଇ 10 ମିନିଟ ସରି ଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଟିମ୍ ଏପିସୋଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କୁଟବଗଡ଼ 0 10 ମିନିଟ ଖେଳ ସରି ଯାଇଛି ଭାଇ ଆଉ 10 ମିନିଟ ପରେ ଘନାଘନ ଆକ୍ରମଣ ଘନାଘନ ମାଡ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର versus କୁଟବଗଡ଼ ନାଗ versus ଧାମଣା କାଳିଆ versus କଣ୍ଟି ବାଜୁ ଭାଇ ଘନାଘନ ମାଡ ଘନାଘନ ଆକ୍ରମଣ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଟିମ୍ ଏପିସୋଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର 14 କୁଟବଗଡ଼ 0